Tulog tayo. Sabi mo? Hello vlog! Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, mga katim yan ni Ding. Ayan sila. Ito. Dito pala. Pero wala. Sabi na pa rin ba? Ito yung mga katim niya. Ayun sa tayo sir, automatic. Yan guys. Sir Juan, number 25, si Idol, tumira na. Wala, lakas na number 15. Dalawa na rito, 16 pala yun. Boldo! Idol! Bondok, wala. Tulong ano, Nemis. Paska dito sa kabila, ha? Kunin mo. Nice one. First, Steve Paul. Lakasan mo ko. Nice! Pwede ko pa daw ito. Harap! Amigo! 22. 2 points by 22. Sir Juan. Boy! Nice one. Salubong ba, salubong? Ay, gitna. Number 9 for 3, wala. Out lang! Balik! Sir, yung number 1! Nice! 5. Ay, sayang. Di, nabitin. Two points by jersey number 16. Ayos si Ryan na. Ayos ka. Hindi pa pala na yun. Hindi na pala. Ilalim ka. 25. Wala. Pasok mo, kuya. Kuya, pasok mo. Shoot mo. Ayun na, shoot mo. Mga parang. 19 na sila. Oo, nakashoot sila. 19 isa lang isa lang. Nakashoot si Ryan. Tira mo dito, Joe. Kamay ka lang yan. Sir Juan. Number 11. Nice one! Nice one. Thank you. 22. Lalim! 19. Len. Number 16. Bondok. Hoy! Ano yan? Katira pa, bro. Makikita. Sir Juan. Paso number 25 for 3. Short. Number 16 for the rebound. Step on the line. Step tayo. Step on the line. 25. 25. Wow! Kuha! Good job, Dick! Dari ka mamaya. Bondok. Number 9. Black. Nice hit. Again 1. Sure, bye. Number 25. Bye. Back. Good job, Dick! Thank you! Nakakadalawa na ang asawa ko! Bye. Angat. Ako ba yun, eh? Ay, good job! Oh, skinny. Pagkatamos. Sayang! Oy, grabe naman yung pasa nun. What a pass. Wala kang pugong Wala. Sino? Ay, mayroon. Mamaya.
Meron ako. 14 seconds to shoot. 0-1. Number 16. Thank you! 25. Bye. Ikaw dahil ba't bola? Number 28. Good job! Bay! Galing! Bay! Bira, bay! Nice! Steve, number 28. Dalawa ulit. Dali! Surbay! Sama mo. Bye again. Ay! Galing niya! Good. Naka-video ka! Naka-YouTube ka ba? Nice, Rabor! Nice doon, nice doon! Nice! Nice one! Bang, bang! Nice job! Kuha agad, kuha! Gilang mo yun. Nice, hawak lang! Nice, yaw! Nice one. Sige, sa point guard, tama yan! Point guard lagi! Kuha! Nice one, yaw! Uy! Ay, sayang. Sorry. Sarap agad! Number 7, ang bilis. Uy, grabe, nasus. Finish. 40 seconds to shoot. Good job, D! Number 28. Okay, sa lubong! Clinic nila! Oh, screen out! Wala. Screen out! Wala. Yan! Matik yan! Wag! Easy lang naman! Wag! Oh, show up! YouTube kasi to. Natalo yung Katarina. Wala! Lakas na. Natsambahan. Kuya, wag haras! Kailangan yung pa na yan. Harap sa lubong! Number 4. Good job! Finish. Nice. Wala. Diretso! Napasaril na 5 minutes, hindi 10. Takbo. Wow, galing! Isa pa, one more day. Libreng siomay ngayon, bay! Libre ngayon siomay. Oh, Wala ka nang gagawin doon, titihaya ka na lang. yan tuloy. Ingay nyo eh. Good job! 27. Ay, sayang. This ball. Yun lang. Agalos. Easy to point. Okay lang. Hoy, kuya, garabi ka. Huwag mo Naaawayin kita, kuya. Tira! Eh, kasi inaano niya si Ding. Ay, na. Martinez. Oh, good job na. Rep. Kung ganyan. Ano siya? Para siyang crab. Naglaro na si Glenn, di ba? Naglaro na. Best player na ngayon eh. Pahinga. Inhale, exhale. Wala! Wala! This ball. Sabi yung meron. Ganito, oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang lakas ng pula mo. Basa! Tigay! Oy, grabe.